Ce obstacole ați întâmpinat în planurile dumneavoastră? Cele mai mari au fost legate de partea legislativă, pentru că tot timpul schimbându-se de la o zi la alta prevederile legale, așa creează cele mai multe probleme. Pentru că obstacole legate de dezvoltare și asta nu Z początku to były trudności właśnie związane z formalnościami, czyli z zarejestrowaniem działalności, ze zdobyciem odpowiednich pozwoleń, ze zdobyciem właśnie pozwoleń związanych z możliwością prowadzenia tej działalności. Jako problem, natomiast największym bolączką, myślę, że pewną trudnością w prowadzeniu biznesu jest moment, w którym zapominamy, dlaczego to robimy i po co to robimy. I wtedy rzeczywiście ważne jest to, aby mieć gdzieś spisane ogólne wytyczne, jakie sobie przyjęliśmy na początku prowadzenia biznesu. L'ostacolo principale è che sono molto conservative. Su temi di questo tipo difficilmente danno fiducia a start-up, a imprese giovani e innovative. Preferiscono piuttosto servirsi di grandi società di consulenza che magari hanno meno conoscenza, posso dirlo, di quella che noi possiamo mettere a disposizione, ma sono naturalmente molto più affidabili dal punto di vista del brand, quindi della loro sicurezza. Quindi devo dire, per qualche anno io ho battuto con una certa regolarità un certo numero di grandi imprese con grandi difficoltà. Da un altro punto di vista invece è il mondo delle piccole imprese, piccole e medie, che avrebbero molto più bisogno di supporto all'innovazione e che spesso anche la fanno, ma continuano a farla in maniera intuitiva. Rapsodica, l'imprenditore ogni tanto ha un'idea geniale e si inventa i metodi per metterla in pratica, e quindi lì l'ostacolo è persuadere queste imprese a diventare un po' più grandi e a darsi degli strumenti più sistematici di supporto all'innovazione. Dunque nel nostro Ateneo esiste un buon sistema di supporto alle spin-off che ricevono un brand, un bollino, superando certi requisiti. Il bollino di spin-off dell'Università di Pisa è una buona introduzione, ma devo dire solo come immagine, perché poi dal punto di vista della rete di contatti sostanzialmente dobbiamo crearcela da noi. Quindi direi che nell'insieme il supporto complessivo al mondo dello start-up ha fatto dei passi in avanti, ma ancora dovrebbe fortemente migliorare. Obstacles, sobretot obstacles econòmics, evidentment, perquè necessitaré, inicialment pots iniciar el projecte de dues maneres, no? De dir, faig una inversió inicial, no? amb molts diners i ho preparo tot, no? El que passa que després el temps de recuperació d'aquesta inversió inicial és molt més llarg, o començo amb uns mínims i mica en mica vaig creixent a poc. Jo soc més d'aquest parer, de dir, que dius, arrenca, per exemple, quan tu presentes el projecte d'un establiment sanitari, que hi ha un silenci administratiu de 3 mesos, i durant aquests 3 mesos què faig? Obro? O sigui, jo em poso en marxa i potser d'aquí un mes em dius que hi ha alguna cosa que no està bé. Clar, és molt... O sigui, tu fas una inversió inicial i si hi ha alguna cosa no està bé ja t'ho direm. Per mi això és una... Nos hemos encontrado con diversos obstáculos. El primero fue que iniciamos la actividad en el target opuesto al que estamos ahora. Nosotros ahora, es negocio también, estamos a grandes marcas, grandes corporaciones y comenzamos con pequeños clientes. Fue un error, tuvimos muchos meses sobre todo los primeros, que son los que más necesitas que todo vaya bien, pues tuvimos meses de que las cosas se complicaban cada vez más, porque comenzamos con el sector restauración, que era un sector que yo conocía ampliamente. En el sector restauración comenzamos a tener tasas de morosidad muy elevadas, las tasas de morosidad nos aportaban muchos problemas de tesorería en el día a día, nos
tuvimos que ir a las siguientes rondas de financiación, a las primeras rondas de financiación, antes de lo que esperábamos, y esto nos llevó, por suerte y gracias también a nuestro inversor, nos llevó a plantear el abrir mercado hacia nuevos horizontes y la incorporación de marcas grandes. Obstacles, jo crec que obstacles o barreres cadascú es marca es limita per ell mateix o les barreres ens les trenquem uns mateixos, però sí que et trobes dificultats sempre amb el tema dels costos d'estructura, i aquí em refereixo a quan difícil és emplear i contractar com mereix una persona, quan difícil és quan encara no tens una facturació prou estable o prou alta fer front a totes les quotes d'autònoms, a totes les gestories, a tot aquest tema burocràtic administratiu que sí o sí de per ser una empresa demana o un autònom, i tota aquesta estructura de costos inicial et limita i et preocupa. Bueno, una mica la part de financiació, perquè a vegades els creixements són lents. Llavors, si tu no tens capacitat econòmica per aguantar aquest temps, clar, t'has de buscar la vida. Llavors, o bé tens una bona financiació del banc, que en aquests moments no hi era, o bé t'has de buscar la vida, com jo vaig fer. Llavors, bueno, en aquell moment vaig tenir la sort de trobar diferents marques per poder-les comercialitzar i que em generessin ingressos, però clar, aquest va ser un dels problemes.